Hello everyone, we are from group 6 and we're gonna talking about Kangalasi taxonomy, psychomotor domain. Before begin the presentation, let me introduce all member in my group. My name is Silvanopia as moderator and my friends Yusfira Rahmi, Irma Sandi Arafi, and Rana Turfah as presenter. There are two topics that we will discuss in this presentation video. For the first is basic concept, and the second is psychomotor domain. Basic concept. There are four terms that are often used to determine student learning success, namely evaluation, assessment, measurement, and testing. Terdapat 4 istilah yang sering digunakan untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa, yakni evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. The first is evaluation. Evaluation can be stated as a systematic process in determining the level of achievement of instructional goals. Evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional. And the second is assessment. Assessment is a decision about value. Assessment is influenced by measurement results. Penilaian adalah suatu keputusan tentang nilai. Penilaian dipengaruhi oleh hasil pengukuran. The third is measurement. Measurement is the process of collecting data through empirical observation. This collection process is carried out to estimate what students get after attending lessons for a certain time. Pengukuran merupakan proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Proses pengumpulan ini dilakukan untuk menaksir apa yang diperoleh siswa setelah mengikuti pelajaran selama waktu tertentu. And the fourth, testing. Psychomotor domain. The goal of the psychomotor domain is to develop a physical trait or physical skill. Sasaran dari ranah psikomotor adalah untuk mengembangkan suatu sifat fisik ataupun keterampilan fisik. Psychomotor goals are grouped into two, namely treated muscle ability and ability to perform special skills. Sasaran ranah psikomotor ini dikelompokkan menjadi 2, yakni kemampuan otot lurik dan kemampuan untuk melakukan keterampilan khusus. The first is striated muscle ability. The goal of the striated muscle ability requires students to use their body to do physical work within certain detailed parameters, such as time, weight, and distance. For example, running, jumping, painting, and others. Yang pertama adalah kemampuan otot lurik. Sasaran kemampuan otot lurik menuntut siswa menggunakan tubuhnya untuk melakukan kerja fisik dalam parameter terinci tertentu, misalnya waktu, berat, dan jarak. Contohnya adalah berlari, melompat, melukis, dan lain-lain. The example in mathematics is paint two parallel lines using the ruler. Contohnya dalam matematika adalah melukis 2 buah garis sejajar dengan menggunakan penggaris. Next, ability to perform special skills, yaitu kemampuan untuk melakukan keterampilan khusus. In the ability to perform special skills, students are required to take advantage of the ability of the striated muscles in carrying out certain physical processes. The target ability to perform specific skills relates to how well students can perform the steps of a process and how well students are able to remember those process steps. Jadi, pada kemampuan untuk melakukan keterampilan khusus, siswa dituntut untuk memanfaatkan kemampuan otot lurik dalam melaksanakan proses fisik tertentu. Sasaran kemampuan melakukan keterampilan khusus berkaitan dengan seberapa baik siswa dapat melakukan langkah-langkah suatu proses, serta seberapa baik siswa mampu mengingat langkah-langkah proses tersebut. For its example in mathematics, first, students are able to demonstrate how our steps to sketch plane and space using rulers, protractors, and compass.
Untuk contohnya di matematika, yang pertama, siswa mampu memperagakan cara atau langkah-langkah melukis bangun datar dan bangun ruang dengan menggunakan mistar, busur, dan jangka. Second, by utilizing the ability of the striated muscles to plane, students can create nets of space. Kedua, dengan memanfaatkan kemampuan otot lurik untuk menggambar bangun datar, siswa dapat membuat jaring-jaring bangun ruang. Third, demonstrate how our steps to graph a function on a Cartesian diagram using a ruler. Ketiga, memperagakan cara atau langkah-langkah membuat grafik fungsi pada diagram Cartesius dengan menggunakan mistar. Fourth, draw triangles and lines on the triangle using the compass. Keempat, menggambar segitiga serta garis-garis pada segitiga dengan menggunakan jangka. Okay everyone, that's all presentation from Group 6 and I hope it's useful for us. Thanks for watching.